ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱵᱞᱚᱜᱟᱨ ᱥᱟᱨᱤᱠᱟ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱥᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱟᱫᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱨᱤᱵᱷᱤᱭᱩ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱳᱴᱟᱥ ᱦᱟᱨᱵᱟᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱨᱤᱵᱷᱤᱭᱩ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱨᱤᱵᱷᱤᱭᱩ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱷᱮᱥᱤᱭᱟᱞ ᱠᱤᱴ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱯᱟᱨᱞᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱯᱟᱨᱞᱟर ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱯᱷᱮᱥᱤᱭᱟᱞᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱯᱟᱨᱞᱟर ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱯᱟᱨᱞᱟर ᱨᱮᱵᱚᱱ ᱯᱷᱮᱥᱤᱭᱟᱞᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱩᱱᱫᱚᱨᱡᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱪᱚᱨᱚᱠ ᱪᱤᱠᱟᱹᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱢᱮᱫᱦᱟ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱤᱧ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱨᱞᱟর ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱨᱤᱢ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱛᱳᱣᱟᱞᱮ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱤᱧ ᱚᱱᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱵᱟᱹᱧ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱡᱮᱨᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱠᱩᱥᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱟর লাভ বানুয়া তাই মনে কেদা উনাক কিছু বাং ঝামেলা কাতে ওড়া রেগে মিদটাং ফেসিয়ালিং করা পয়সা হᱚᱸ বাঁচাᱜ ᱛᱤᱧᱟ আর ওড়ারে নিজের মতন ভাবেই ফেসিয়াল দাঁড়িয়েগᱼᱟ তাই আপে সামনে রে মিদটাং ফেসিয়াল কিট আᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱳᱴᱟᱥ ᱦᱟᱨᱵᱟᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ আর ওনা ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱳᱴᱟᱥ ᱦᱟᱨᱵᱟᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱨᱟᱝ আর নয় তো হুয়ুক কানা লোটাস হার্বাল রেডনেস গোল্ড 24 ক্যারেট 100% গোল্ড ফেশিয়াল কিট তো নয় দ্রাং ñel দাঁড়ে এখন গিয়াবন তো নয় দ্রাং নোয়া তেগে মেধা বন ঝালকাও তাবনা আর নয় দ্রাং নো ফেশিয়াল কিট গে তেহেñ উদু কাতে ᱤᱧ ᱫᱮᱠᱷᱟᱣ ᱵᱚᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱦᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱚᱡᱚᱜᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱦᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱚᱡᱚᱜᱟ ᱪᱤᱠᱟ ᱦᱟᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ डिटेल्स इन बड़ा हो चुना और मिट्टा कथा हुई फेशियल करते गले पार्लर चला करते गले मिनिमाम 1000 থেকে 800 টাকা खर्चा तबन गया और उन बांग खर्चा ओड़ारे दूर कते जुदी बन फेशियल और नय तरह नौका हते बन ओपेना नय तरह नौका हते बन ओपेना नवा भितर रे दो पुनिया पाउच मेना नय तरह और पुनिया पाउच दो हुई कना नय तरह स्टेप बाय स्टेप बन अजोगा पोलू रेगे बन अजोगा नंबर हाते मेना नय तरह नंबर हाते मेना ना दो हुई कना स्क्रब सेकंड हुई कना एक्टिवेटर थर्ड हुई कना मैसेज क्रीम फोर्थ हुई कना मास्क तो नवा गे स्टेप बाय स्टेप बन अजोगा अड़ी सहज गया ओड़ा रेगे ñel दाड़े कान गया बन ना पुनिया गोल्ड किट ना पाउच दमे के भागिया इन लोटस माने के मन बड़ाई गया खूब भागी ब्रांड कना और निजे अजो खाते हों अड़ी रस्का के बन बुझा जेहेतु ब्रांड कंपनी अजो लेनखान से मने रे मिटे आलादा भावे रस्का बुझा जहां को बन फेशियल गया उनको लगे दिन लाया तो जे कोनो पार्लर रे जे ब्रांड कंपनी अजो गे मेधा पक्के भागिया जेहेतु हर्बल प्रोडक्ट कना उना लगे तीन लाया और इन लोटस रेना जो प्रोडक्ट गिन कुशिया गया ताई मने के चलो तेज आप संग फेशियल किटिंग शेयरा ताई नय तरह आप सामने आगू कती सेटर तो चलो बन बड़ाई लगे चिका हाते बन अजोगा चेका बांग तो नय तरह जो किछु के पछला रेगे ऑल खाना स्टेप बाय स्टेप चिका हाते अजो हुआ चिका हाते बांग और इन हूँ बड़ाई हो बन चिका हाते बन अजोगा तो चलो बन ñel लगे पहलू रेगे स्क्रब अजो कते देखा बना तो नय तरह चिन्ह को एम का पैकेट ओड़ेज काते कम न स्क्रब रेना क्रीम बन हातावा नय निना गान और गोटा हटो और मेधा रे 2 থেকে 3 मिनट बन मैसेजा दमे हल्का भावे बन मैसेजा दमे स्मूथली भावे और बड़ाई गया बन स्क्रब रे दो कई धाना तहन गया दमे स्किन लखन छाल चामड़ा हो छड़ाव दाड़िया दो 2 থেকে 3 मिनट नौका गे बन मैसेजा और मैसेज ते जखन दमे रहोड़ा तो कम ᱧᱚᱜ दाग बन लगा नय तरह इन दाग लगा कना ñel दाड़ेन कान गया बन और नौका गे 2 থেকে 3 मिनट बन मैसेजा उना खन जास्ती एकदम गे बाबन मैसेजा स्क्रब दो उन घड़ी दो बाको मैसेज गया 2 থেকে 3 मिनट को मैसेज गया और मैसेज हो लेनखान दो ओदा गरम ते बन जत फाचा कते बन रहोड़ा और इना तायम नय तरह एक्टिवेटर बन लगा और नोआ दो जेल टाइप गया और नोआ दो कोनो दाग हो चे हो बांग लगा हुआ एमनी गे नॉर्मली नय तरह ñel दाड़े खान गया जेल टाइप कना और नोआ दो पुरोटा अब थतना रे बन 2 থেকে 3 मिनट बन मैसेजा और पुरोटा मैसेज कते बन थतना रेगे थतना रे हटो रे बन मेटा गद का पुरो मैसेज ते 2 থেকে 3 मिनट बन पुरो बन मेटा गद का और चे हो बाबन लगा तो नय तरह 2 থেকে 3 मिनट नौका गे बन मैसेजा और दाग हो बांग रोहड़ तेगे बन माने बन स्किन मेटावा
ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱥᱮᱡ ᱠᱨᱤᱢ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱮ 15 থেকে 10 মিনিট বন স্কিরা দাগ হাতে মানে ভাগে ঠিক বন স্কিরা কিন্তু দমে তো বাবন স্কিরা একদম যে দমে বন স্কির লেখা তো বাবন ফাচ্চা ওনা তো বাং আদি স্মুথলি ভাবে বন মেসেজা মানে 10 থেকে 15 মিনিট আর ইন দো দমে স্পিড ইন দেখা আই কারণ ইয়া ভিডিও মানে আদি সেনা মানে হাল দমে গে যদি আস্তে আস্তে তিন দেখা বনা তাহলে তো দমে গে সেনা তিন ভিডিও ওনাতে দমে স্পিড কা যেতে গোটা ভিডিও আদি হুডিং সেই গে বন নেল দাড়িয়া মা আর নয় তরাং ইন হন 10 থেকে 15 মিনিট স্কির কাতে নয় ফাচ্চা কাতে আদো নয় মাস্কিং লাগা আর নয় হ পুরোপুরি গোটা ধতনারে যত ফাচ্চা কাতে রহল কাতে নয় পুরোটা মেধার হটরে মাস্কিং লাগা আর না মাস্ক হ্যাঁ বেশি ঘড়িক দো বইন দহয়া 10 মিনিট রহল লেখান গে 10 মিনিট মানে মিনিমাম 10 মিনিটিং দহয়া ওনাখন জাস্তি বইন দহয়া তো পুরোটা হট আর মেধা বাদ কাতে গোটাই অজোগা তো নয় তরং পুরোপুরি অজো হুই না গোটা মেধা গোটা হটো আর পুরোপুরি রহল হো হুই না আর 10 মিনিট হো হুই না নিতো দুই আরু ফাচ্চা আর নয় তরং বন ñel দাড়িয়া কানা তিনা চিকন ñelok kan tinya ñamela তো নৌকা চিকেন ñam লাগি তো অবশ্যই অর্ডার দিবেন ফেসিয়াল মা আজ তো লাগে সুস্থ বন তাহেন মা তো ñel দাড়িয়া kan গেবন দাকাত হমন কো তিnya আর নৌকা চিকেন ñam লাগি তো অবশ্যই ফেসিয়াল দমন পে আর কুশা এখন অবশ্যই লাইক দিতে আমার চ্যানেল আর সাবস্ক্রাইব তারা বন হেরিং মা আর নৌকা চিকেন লাগি তো অবশ্যই ফেসিয়াল দমন পে আর যত লগে ভাগি তাহেন দমন পে মাত্র চলবে তাহেন দমন পে